सर आयज तुम्ही प्रेस आपयल्या रिजन कितें? टू सेव टॅक्सी बिजनेस, टू सेव आयडेंटिटी ऑफ गोवा, टू सेव एंटायर टॅक्सी बिजनेस एंड द स्टॅक ओनर्स बिजनेस. आज मुद्दामून हांगा प्रेसाक बायट दिताना एक म्हाका सांगचें दिसता की जेन्ना आमकां आज एक आमच्या मोपाच्यान आमच्या टॅक्सीकारांनी उलो मारलो की एंटायर टॅक्सीवाले जो सपोर्ट जावं म्हणून, तोच सपोर्ट तांकां दिवपा खातीर आयज ही प्रेस बायट. तर आज अशें जाला की GMRची आनी आमच्या ह्या गव्हर्मेंटाची दादागिरी चालू जाल्ली आसा. कित्याक म्हणटा हांव हे, कितले दीस जाले आमी रस्त्यार आसा, सांगता कित्या खातीर सांगता हे आयज खंय तरी ऑनरेबल CMान आनी ते ऑथॉरिटीन जी ऑथॉरिटी आसा तेणी कानार घेवपाक जाय. आज येवपाचो कारण हांगा म्हणटा इतलोच की जो तो टोल जाता थंयसर तेज्या अगेन्स्ट हे टॅक्सीकार आसा. दुसरी गजाल थंय फीज जी आसा पळय ती 200 रुपीज, जी टॅक्सीकार एक सामान्य टॅक्सीकार ड्रॉप करपाक गेलो ते 200 रुपया घेतात. तिसरी गजाल म्हटल्यार जेन्ना पार्किंग केला थंयसर ते 200 रुपीज घेता आनी एंटायर टायम 1 वर जाले 2 वर जाले 200, 250, 300, 400 वडेवर कितें फुडें वता. हे 3 मुद्दे आसा. ह्या 3 मुद्द्याचेर आज थंयसर लोक उठलेले आसा, चाळवल्ले आसा. कित्याक तेंच्यो जमनी गेल्ल्यो आसा, तेंचे थंयसर अस्तित्व जे आसा पळय ते मिटलेले आसा. कित्याक म्हणटा ही गजाल, कित्या खातीर म्हणटा खबर आसा, जेन्ना कोणाचे सर्वसामान्याची जमीन वता तेका एक आशा आसता की हो आयज एअरपोर्ट जाता जाल्यार त्या एअरपोर्टाक आमची खंय तरी गाडी लागतली म्हणून. पण गाडी लागली ती कशी लागली? टाउट्स म्हणटा तांकां. टाउट्स म्हटल्यार कितें? गोंयकार ते स्थानीक पेडणेकारांक तुमी जर अशें म्हणून तुमी आज तांकां व्हॅल्यू दिता जाल्यार तुमी ते आयज नांव दवरता, ते कशें जातलें ह्या गजालीचेर हांव उलोवपाक आयला. हांव दुसरी गजाल तुमकां सांगूंक सोदता. जेन्ना आमचो नॉर्थ गोवाचो MP भाऊ श्रीपाद नाईक जेन्ना नॉर्थ गोवाक निवडून आयलो तेन्ना ह्याच पेडणेकारांनी 12,000ची लीड दिल्ली तेका, 12,000ची लीड दिल्ली तेका. पण आयज आमचो नॉर्थ गोवाचो MP श्रीपाद नाईक खंय आसा तो खबर ना. कित्याक म्हणटा सावथ गोवाच्या MPक नॉर्थ गोवान येवचें पडटा एंटायर इश्यू घेवपाक. नॉर्थ गोवान कितें जाता जाल्यार सावथ गोवाच्या MPक गरज नासली येवपाक. हे इश्यू नॉर्थ गोवाच्या MPन घेवपाक जाय आसल्यान तो आज डबल इंजीन सरकाराचो एक हे आसा, मिनिस्टर आसा. म्हटल्यार आयज तो भायर सरना. हांव विचारपाक सोदता श्रीपाद नाईक भाऊक, तूं आयज खंय आसा? हेच ते पेडणेकार, हेच पेडणेकारान तुका 12,000 लीड दिल्ली. आयज तूं तेंचो इश्यू घेवपाक येवपाक जाय. हांव तुजे कडेन विनंती करता, फाल्यां भायर सर परवा 22 तारखेक आनी ह्या टॅक्सीकारांक पेडणेकारांक तुवें सपोर्ट करपाक जाय. नाल्यार एक बारीकशी मेसेज वतली की नॉर्थ MP आमचो आसा पळय तो खंय तरी न्हिदलो म्हणून. हांव म्हणचो ना, लोक म्हणटले. कित्याक म्हणटले? जेन्ना एक प्रतिनिधी म्हणून तूं नॉर्थ गोवाचो निवडून येता तेन्ना तुजे काम आसता आपल्या राज्यसभेक ते प्रश्न मांडपाक जाय, बारीक समाजाचे प्रश्न मांडपाक जाय. ओगीच तुका लोक निवडून हाडिनात. आयज 25 वर्सां जाली, हांवें तरी केन्ना पळोवंक ना तूं उबो रावन उलयल्लो की आमच्या गोंयान नॉर्थ गोवान हे प्रॉब्लम आसा म्हणून. कित्याक तुजें तोंड बंद कित्याक? हो एक हांव तुका क्वेश्चन विचारता. उलय. हांव एप्रिशिएट करता आमच्या इंडिया अलायन्साच्या MPक की तेणीन नवीनच निवडून येवन तो आयज गोंया खातीर झुजता. गोंया खातीर झुजता तो. कित्याक? तेका गोंयचें पडला. पण तुमकां गोंयचें पडूनच गेल्लें ना. तुजें लास्ट इलेक्शन म्हणून सांगलां तुवें, त्याय फावटी सांगलें लास्ट इलेक्शन, ह्याय फावटी सांगलां तुवें लास्ट इलेक्शन म्हणून. आतां जेन्ना 5 वर्सां कंप्लीट जाता तेन्नाय मागीर सांग लास्ट इलेक्शन म्हणून. तेन्ना हांव तुका श्रीपाद नाईक भाऊक हांव रिक्वेस्ट करता, ह्या इश्यूक तुवें येवपाक जाय. ह्या टॅक्सीकारांक, ह्या पेडणेच्या लोकांक तुवें सपोर्ट करपाक जाय. हांव कित्याक म्हणटा खबर आसा?
कित्याक तुका तेंच्यांनी 12,000 वोट दिल्या, निवडून हाडला. सो तुका हांव रिक्वेस्ट करता, तुवें थंय येवपाक जाय. तिसरी गजाल, जेन्ना जेन्ना हे सगळे घडटा, गव्हर्मेंटाक लेटराय दिल्या, गव्हर्मेंटाक सगळे खबरूय आसा, माननीय मुख्यमंत्र्याक खबर आसा GMRची दादागिरी खंयच्या लेवलाक पावल्या ती. आयज जर ते 200 पार्किंगेचे आणि परत टोलाचे 100-150 रुपया इतले जाले, जवळ जवळ 550 रुपया जाता. टोटल राऊंड फिगर करना, पण 550 रुपया दर. आणि एक सर्वसामान्य टॅक्सीकार जेन्ना ड्रॉपाक वयतलो तो सांगतलो आपली रेट 1200 रुपया 1300 रुपया कितें आसा ती. आणि हे 500 रुपया आमकां चोर म्हणून माफिया म्हणून लुटेरे म्हणून आमकां तेंचे कडल्यान घेवन ह्या GMRाक दिवचे पडटा. कित्याक हो टॅग आमकां कित्याक हो लुटाना हरशी आमी तेंचे कडेन पयशे घेवन आमकां तुमकां दिवचे पडटा. पण टॅग खंय हांगा लागता, तूं लुट्टा टॅक्सीकार म्हणून. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. पण हे हांव सर्वसामान्य पूर्ण गोंयभर तुमकां सांगूंक सोदता, आमी लुटना. हितून आमकां मार्जीन जर मनी पळोवंक वचत 1200 रुपयान जर हे सगळे दिवन जाल्यार 300 ते 400 रुपया उरता ड्रायव्हराचे बीन काडून. हितून गाडयेचो मेंटेनन्स आसता, टायर्स आसता, फ्युअल्स आसता. हे आयज तो टोटल काडीत न्हू जाल्यार सर्वसामान्य मनशाक कळटले. आमच्या गोंयकार जे सर्वसामान्य मनीस आहा हे कळटले तुमकां. हांव तिसरी गजाल, हांव प्रेस माध्यमांच्यान सगळ्या NGOक उलो मारता, एंटायर गोंयच्या NGOक उलो मारता की तुमी ह्या प्रोटेस्टाक आमकां साथ दिवचो, आमच्या टॅक्सीकारांक साथ दिवचो, सामान्य लोकांक साथ दिवचो, जे जमनी गेल्यात तांकां तुमी साथ दिवचो. हांव स्पेशल इन्विटेशन म्हणून कोणाक दिवपाक दिना, बट एक काळजांच्यान तुमकां उलो मारता. सगळ्या NGOक तुमी प्लीज थंयसर प्रेजेंट जायात आनी आमकां तुमची प्रेजेन्सी इज अ मोस्ट व्हॅल्युएबल आसतली. तशेंच हांव आमचे इंडिया अलायन्साचे जितले पार्टनर आसा, जावं ते काँग्रेस म्हणनाका, जावं ते शिवसेना म्हणनाका, जावं ते NCP म्हणनाका, जावं ते गोवा फॉरवर्ड म्हणनाका, जावं ते आम आदमी पक्ष म्हणनाका, हांव एंटायर इंडिया अलायन्साच्या पार्टनरांक प्लीज सपोर्ट आज. गोंयकारांक गोंयकारपण वाचोवपाक जाय जाल्यार आमकां प्लीज सपोर्ट करात. ही रिक्वेस्ट. आणि म्हाका काळजांच्यान दिसता तुमी सगळे येतले आनी ह्या लढ्याक आमचो साथ दितले. तशेंच हांव स्पेशल इन्विटेशन म्हणनाका स्पेशल रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल साउथ MP विराटो कॅप्टन, प्लीज तुमची प्रेजेन्सी ही आमकां जायीच. कित्याक नॉर्थ गोवाचो MP सध्या न्हिदिल्लो आसा आनी तो येतलो काय ना येतलो म्हाका खबर ना. पण ताका हांवें ह्याच प्रेस माध्यमांच्यान सांगलां तेणी येवपाक जाय, कित्याक ताका 12,000 वोट दिल्या पेडणेकारांनी. बट हांव रिक्वेस्ट करता सर तुमकां, तुमी जरी हो व्हिडिओ पळयलो म्हाजो जाल्यार तुमचे कडेन एक मागणी म्हाजी की तुमी ह्या प्रोटेस्टाक तुमचो साथ, तुमचो हातभार आनी तुमची प्रेजेन्सी ही मोस्ट इम्पॉर्टंट आमकां तुमी येवपाक जाय. चौथी गजाल, हांव गोंयभर टॅक्सीकारांक एकूच मेसेज दिवपाक सोदता. आयज आमकां जाल्यार फाल्यां तुमकां. हांव टॅक्सीकाराकूच म्हणना, एंटायर जी आमची लॉबी आसा, जी ट्युरिजमाचेर डिपेंड आसा, ते बोटकार म्हणनाका, ते शेककार म्हणनाका, ते हॉटेल्सकार म्हणा, ते टॅक्सीकार म्हणा, ते रिक्षाकार म्हणा, ते पायलट म्हणनाका, एंटायर जे स्टेक होल्डर आसा, हांव नॉर्थ टू साउथ सगळ्यांक ह्या प्रेस माध्यमांच्यान उलो मारता. तुमची प्रेजेन्सी आमकां तितलीच इम्पॉर्टंट आसा जितली इम्पॉर्टंट आमकां बाकीच्या सगळ्यांची आसा. हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां, तुमी बीन ह्या आमच्या लढ्याक येवचे, आमकां साथ दिवचो. कित्याक आमकां तुमचेर विश्वास आसा, कित्याक तुमी आमकां साथ दिल्लोच आसा आनी आमकां सांगला यू गो अहेड, वी आर देयर विथ यू. सो हीच गजाल घेवन हांव खंय तरी फुडें वता आनी ह्या प्रेस माध्यमांच्यान तुमकां उलो मारता. तशेंच दुसरी गजाल, हांव एंटायर टॅक्सीकारांक उलो मारता. जे आमचे टॅक्सीकार आसा भोवतेक तेंच्यांनी त्या दिसा मातशी खंय तरी भाडी घेतल्या घेवंक ना. एक रिक्वेस्ट तुमकां, प्लीज तुमकां हेच जातले
मोपाकारांकूय हेत आनी आमकां हेच जातले. सो तुमची प्रेझेन्सी ही मस्ट आसतली थंयसर. कोणाचो इगो, कोणाची झगडी, कोणाचें आनी कितें आसा ते प्लीज सायडीक दवरात. प्लीज सायडीक दवरात आनी ह्या लढ्याक तुमचो हातभार हो माये मोगाचो आसतलो. कित्याक म्हणटा, कित्याक ही लॉबी जी चलता, आमी टॅक्सीकार म्हणटा आमकां, आमी कोणाचे गुलाम न्हू. आमी जे आसा पळय हे आमचो स्वताचो बिझनस. आमचें पोट जर चलता न्हू जाल्यार ह्या स्वताच्या आमच्या कश्टांनी ह्या गव्हर्मेंटान आमकां त्यो टॅक्सी दिवंक ना, गव्हर्मेंटान आमकां ट्युरिजम प्रमोट करून दिवंक ना. ट्युरिजमाचो मेन खामो आसा पळय तो एक टॅक्सीकार, एक टॅक्सी ड्रायव्हर, एक टॅक्सी ओनर. जेन्ना एअरपोर्टार टॅक्सीकारा वांगडा एक गेस्ट बसता तेन्ना एंटायर गोंयचे विचारता टॅक्सीकाराक गेस्ट, त्या टॅक्सीकाराक, आनी तेन्ना कळटा की गोंयचो एम्बेसिडर म्हणून आसा पळय हो टॅक्सीकार. सो हांव आयज तुमकां उलो मारता सगळ्यांक, सगळें कितें सायडीक दवरात आनी प्लीज तुमी येयात. जेन्ना एक दीस जायना, 2 दीस, 3 दीस, 4 दीस, वॉट एवर इट इज, टोल आसा पळय 1 रुपयान घेवन वचात. 1 रुपयान घेवन वचात आनी एंटायर कितली ड्रॉपां येता, पिकअपां येता. 1 रुपया, 200चे उलयना आनी 500चे उलयना. कितलो पयसो जीएमआर लुटता आनी लूट चोर कोण जाता? आमी जाता. सो प्लीज ही रिक्वेस्ट सगळ्या स्टेक होल्डरांनी जितल्या हांवें रिक्वेस्ट केला तेंच्यांनी कानार मानार घेवची आनी प्लीज तुमची सगळ्यांची प्रेझेन्सी ही आमकां इम्पॉर्टंट आसतली. तशेंच हांव आनी एक नोंद करून दिवपाक सोदता. त्या दिसा एक टॅक्सीकाराक थंयसर मोपा ज्या PSIन, जो PSI आसा मोपा एअरपोर्टार, त्यांनी गाळी मारल्यो, अक्षरशः दादागिरी केली. बोटां दाखोवन हांव मागता दळवी साहेबाचेर विश्वास दवरलेलो आनी तेणी सांगिल्ल्या त्या विश्वासान आमी रावल्ले की तो फुटेज काडटा आनी आमकां न्याय दितलो म्हणून. बट हांव आजूय दळवी साहेबाक ऑनरेबल DYSPक उलो मारता की तेणीन फुटेज बेगीनच्या बेगीन काडची. हे पालोवंक दिवनाका. कोणीय पालो पूण चेतन पालोवचो ना ही गजाल. हांव ही पालोवन व्हरचो ना. कित्याक जेन्ना बॅड शब्द तेणी घेतले, उतरां दिली त्या हेका, आमी लाचार न्हू आनी आमी थंयसर बिझनस करपाक वयता, कोणाचें चोरूंक वचना. म्हाजी आजुनूय डिमांड आसा, जो PSI आसा तो म्हाका सगळी खबर, एंटायर खबर मेळ्ळ्या त्या PSIची, कसो PSI जाला कितें. बट हांव आतां उलयना. पण एकूच वक्तव्य करूंक सोदता हांव, जे आमच्या सावथ गोवाच्या MPन म्हटलें, खंयची तरी बायल सांकळेन पुलीस प्रमोट करपाक भरपूर पयशे घेता म्हणून. ती खंयची बायल ती लोकांनी सोदची ती आमकां खबर ना. हांव नांवूय घेयना कोणाचें. हे थंयसरलेच PSI, थंयसुनूच रुजून येयल्ले PSI आनी हेंची दादागिरी आयज चल्ल्या. बाकीचे पुलिसांचेर हांव वचना. कित्याक हांव तुका सांगता, आमचें पर्वरी पुलीस स्टेशन म्हण, आमचें कलांगूट पुलीस स्टेशन म्हण नियरस्ट, इवन मोपाचें पुलीस स्टेशन म्हण, स्टाफ इतलो बरो आसा PIच्या पोतान. बट असले थोडे एरोगन्स PSI आसा पळय, हेजें कशें जाला, घरा कडेन हो हेच करतालो आसतलो दादागिरी. पण आतां कितें आहा, तेणी चिंतपाक जाय, जेन्ना तुज्या आंगार जी वर्दी पडली ते 10 लोकांचे आशिर्वाद आसता तुका. ती वर्दी बेश्टी कोणाच्या आंगार पडना, आयज ती तुज्या आंगार पडल्या. तूं तेजो रिस्पेक्ट दवर. कितेंय भाशा अपशब्द वापरूं नाका. तुका अपशब्द वापरपाक जाय, ती वर्दी काड आनी तूं वच आनी खंय अपशब्द वापर. पूण त्या वर्दीचेर अपशब्द वाचूं नाका, उलोव नाका. त्या खातीर म्हाका तुजी चड तिडक येयला. ती वर्दी आसतना तुवें गाळी मारल्या आनी तुवें थंय दादागिरी केला म्हणून. सो हांव ऑनरेबल CMा कडेन मागता, हेका ताबडतोब कितें ती एक्शन घेवची, हेका सस्पेंड करपाक जाय. सस्पेंड करपाक जाय हेका. कित्याक फुडले जी पिढी येतली, फुडलीची पिढी येतली, PSI जातले, तांकां हो एक मॅसेज वचपाक जाय की आपणी वर्दी सुद्दां घातली जाल्यार आमी पब्लिकाचे रक्षक, आमी भक्षक जावपाक जायना म्हणून. सो जर ह्या 2-3 दिसां भितर आमकां ती फुटेज मेळना जाल्यार साहेब, DYSP साहेब जुबा दळवी, आमकां मागीर फुडली कारवाई करची पडटली. आमकां फुडें वयचें पडटलें ते व्हिडिओ घेवन. तशेंच हांव ह्या PSIच्या अगेन्स्ट उलयना,
पण हांव सांगता कित्याक हो एरोगन्स आसा म्हणून लोकांनी ताका कमेंट पळय कसले मारल्या ते. आनी ह्या हेजेर म्हाका आमच्या इंडिया अलायन्सा पार्टनराचो सपोर्ट जाय ह्या PSIक हे करपाक. ह्या PSIचेर जी हेंच्यांनी बॅड वर्ड्स उलयला ह्या PSIक सस्पेंड करपाक म्हाका इंडिया अलायन्स आमचे सगळो MP आमचे सगळे ऑपोजिशन लिडर हेजो म्हाका साथ जाय पडटलो. कित्याक आयज तेणी केला पळय न्ही ते खूब खूब रॉंग. ऑन कॅमेरा आसा आनी ते रिकॉर्ड जाला पळय ते डिलीट करूं शकना कोण. डिलीट जर करता जाल्यार मानून वयतले आमी की कितें तरी त्या PSIचीच मिस्टेक आसा आनी हे लिपोवन घेता म्हणून. सो PSIक हांव सस्पेन्शन मागता त्या PSIची. स्वप्नील तेजें नांव, ते स्वप्निलाचें हांव सस्पेन्शन मागता आनी हे DYSP कडेन जर जायना जाल्यार म्हाका फुडें स्टेप घेवचो पडटलो. ओके, देव बरें करूं. सर तुमी आतां प्रोटेस्ट म्हटला तो लोकेशन खंयसर म्हणून आसतलें ते? लोकेशन जें आसा पळय पेडण्या पोलीस स्टेशनाच्या सायडीक, पेडण्या पोलीस स्टेशना पळय ते सायडीक आमचे हे आसा कितें म्हणटा ते गव्हर्मेंटाचें ऑफिस आसा म्हणजे थंय डेप्युटी कलेक्टर बसता. हो प्रोटेस्ट थंयसरूच जातलो. आनी असो टायम लिमीट बीन कितें आसतलो तेका? टायम लिमीट गव्हर्मेंटाचें हे करपाक न्हू. आमी प्रोटेस्ट करच्या पयलीं गव्हर्मेंटान टेक अ स्टेप, टेक अ कॉल की नाका तुमी करूं, आमी त्या PSIकूय सस्पेंड करता. आमी तुमचो जो टोल जाता पळय तोय तुमकां रिलॅक्सेशन दिता. जी पार्किंग आसा पळय ती 80 रुपीज आसा ती 80 रुपीज करता आनी जे 200 रुपया सोडपाक आसा पळय ते आमी तुजे 50 रुपया करता. हे जर आमकां दिले तुमी आनी ते बीन लेखी बरोवन जाय, तोंडान नाका. लेखी आमी तोंडान 5 वर्सां जालीं घेता बट कांय हेजेर सोल्युशन येयना. डेट खंयची आसतली? डेट तेंच्यांनी जी मेन्शन केला डेट ती ऑन थर्सडे 22nd दीस कमिंग कमिंग थर्सडे ही तेंच्यांनी डिस्क्लोज केला डेट. बट तरी बी हांवें आतांच तेंची प्रेस आयकूनच हांव तांकां सपोर्ट दिवपा खातीर ऑल गोवाच्या वतीन एंटायर गोवाच्या सपोर्ट दिवपा खातीर ही हांवें प्रेस बायट घेतली. सर तुमी आतां इतकी एप्लिकेशनां दिली रिगार्डींग गोवा मायल्स मिनिस्ट्री कडेन, तेजें आजून कितें सोल्युशन जावंक ना. तुमकां कितें दिसता गोंयचो जी मिनिस्ट्रीच कंट्रोल करता सगळे जे गोवा मायल्स बीन ते कशें आसा? एक वाटेन आसा माबीन गुदिनो, दुसरे वाटेन आसा रोहन खंवटे. ही 2 एपां जावन आसा. रोहन खंवटेचे एप आतांच आसा बट आमकां तेजो व्हडलोसो इफेक्ट पडना, मातसोसो इफेक्ट आसा. बट जो हो आसा पळय दाबाडे म्हणून जो फोर्टा मायल्स म्हणून तेणीन स्टार्टींग हाडिल्ली ती आनी तेज्या अगेन्स्ट आमी ऑनरेबल कोर्टानूय गेल्ले बट थंय आमकां जे हे आसले पळय ते पास करून एसेंब्लीन घेतले की फोर्टा मायल्स गोवा मायल्स जाली. थंयसरूच आश्वासनां खूब दिली. जेन्ना आश्वासनां दिता पळय ती पूर्ण करपाची कापासतात गव्हर्मेंटाक आसपाक जाय. बट तेन्ना कशें जालें, हांव आतांच सांगलां 1 रुपया इंटू 2000 कर कितलो पयसो जालो. हांव कोणाक मेळटा तें सांगना, कोणाक मेळटा तो हॅपी आसतलो. टॅक्सीकाराच्या पोटार जर पांय धरून तो हॅपी रावता न्हू जाल्यार रावू दी हॅपी. बट जेन्ना कर्मा म्हणटा ती आसता पळय ती ह्या संवसारान हांगाच भोगची पडटा. आयज बरें दिसता पयसो आसा कितलो पयसो खातलो कोण, कितलोय जरी पयसो केलो न्हू खंय वतलो. कागदां खावं शकता, कॉइन खावं शकता ना. सो जितलो बी पयसो कोण करता ताणी तो कमी करचो. टॅक्सीकारांक साथ दिवची, नॉर्थ एमपीनूय भायर सरचो आनी सगळे स्टेक होल्डर जे आसा पळय तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करचो. आनी आमचो सावथ गोवाचो MP, आमचो इंडिया अलायन्साचो MP आसा पळय तांणी आमकां सपोर्ट करचो. आमचो गोंयचो CM आहा डॉ. प्रमोद सावंत, तुमकां दिसता तो तुमकां सपोर्ट करतलो गो? पळय सपोर्ट करपाचो आसलो न्ही तो जाल्यार तो आमकां सपोर्ट करतलोच आसलो न्ही. जाली 5 वर्सां खंय आसा? तुमीच सांगा मरे म्हाका, तुमीच सांगा. जेन्ना तांणी सांगलें एसेंब्लीन की आपूण तुमचो प्रॉब्लम एसेंब्ली जावच्या पयलीं सॉल्व करतलो म्हणून, केलो. आमच्या वांगडा आसा को दिसलो. त्या दीस 15 ऑगस्टाक तूं पळय फ्लॅग होस्टिंग करपाक रॅली काडपाक तो गोवा मायल्सा वांगडा गेलो. म्हणटकूच ती हांवें सांगपाची गरज ना, ते सर्वसामान्य लोकांक कळटा तितून कितें आसा तें. हांव उलोवन कांयच दाखयना. तितून कितें आसा तें सर्वसामान्य मनशाक कळपाक जाय न्हू. हांव पॉलिटिक्साचें कांय उलोवंक वचना कित्याक मागीर म्हणटलें हांवें टॅक्सीच्या हितून पॉलिटिक्सूय उलयलें म्हणटलो हे अशें उलोवपी आसा. पण हांव पॉलिटिक्साच्या हितून वचना. पण जेन्ना सामान्य टॅक्सीकार गोंयकार जेन्ना भायर सरता पळय तेन्ना तो आसना. आनी विजय सरदेसाय सदांच म्हणटा
वो गोयचो सरकार न्हू, वो सावंतवाडी सरकार म्हण. सो हांव म्हणटा तूं सावंतवाडी सरकार, हांव म्हणना हो विजय सरदेसायन म्हटलेलो आमच्या हावजान, बट म्हाका दिसता सीएम करतलो आनी तेजेर एक विश्वास बाळगिता हांव आनी कांय उलोवंक वचना. सो प्लीज सीएम कम एंड सपोर्ट. सर, पेडण्याचो MLA आसा, तेणी असेंब्लीन म्हटलेले फक्त पेडणेकारांक तो सपोर्ट करतलो टॅक्सी खातीर, तर तेका रिमेनींग गोंयचे टॅक्सीकार तेका लागना अशें म्हटलें. तर तेजेर तुमचे कितें विचार आहा? कित्याक तुमी प्रोटेस्ट थंय करपाक सोदता तेंच्या खातीर? पळय कशें आसा, जेन्ना आमी 2 फावटी आमदाराक मेळ्ळो प्रवीण आल्लेकर, तेन्ना तेणी सांगलें तो टॅक्सीकारां वांगडा आसा म्हणून. आनी म्हाका दिसता तो फाल्यां आमच्या वांगडा येतलो, भायर सरतलो आनी सरपाक जाय. आनी तेणी सांगलां आपूण सरतलो, तरी पूण हांव तेका रिक्वेस्ट करता तुमच्या, तो म्हणशीत हांवें तेका रिक्वेस्ट करुना. हॉनरेबल MLA प्रवीण आल्लेकर, प्लीज ह्या सपोर्टाक, ह्या प्रोटेस्टाक तुमचो साथ, तुमी थंयसरले लोकल आमदार, तुजोय थंय सपोर्ट आसपाक जाय आनी तूं येतलो ही हांव आशा बाळगिता. सर, जो पेडण्या प्रकरण घडलो, PSI जो एका टॅक्सी चालकाक तेणी कितें तरी म्हटलें, तर जी लेडी तुमी म्हणटात तेजेर हात आहा असो दिसता तुमकां? नाल्यार कित्याक जायना? तर हो सॉल्ट कित्याक जायना? तेच्या पयलीं एक PSIन तशेंच केल्लें, कित्याक जायना? हांव एंटायर पुलिशेचेर वचना. हे नवीन आसा पळय PSI, जेंकां पास आउट जावन संविधान कितें पळय ती शपथ दिल्ली जाल्यार वयता, बट ही शपथ दिता तेन्ना तेणीन ते पब्लीक सर्वंट, ते पब्लिकाचे सर्वंट अशें मानून तेंच्यांनी चलपाक जाय, ना की पब्लिकान डिस्टर्ब करपाक जाय, ना की तांकां गाळी घालपाक जाय, ना की हात बोटां दाखोवन अशी अशी करून उतरां दिवपाक जाय. तुका दाखयता म्हटल्यार कितें? केदो व्हडलो गुंडा? तर तूं केदो व्हडलो भाई? तूं एक रिस्पेक्टेड PSI पुलीस ऑफिसर. हे तुका खंय तरी विसरून वता काय कितें? तूं घरा कडेन जी दादागिरी करताले पळय तुज्या फ्रेंड सर्कला वांगडा, ती आतां कमी कर. एकदां तूं सस्पेंड जालो न्हू तेन्ना तुका ही रीत म्हणटा ती लागतली आनी सस्पेंड करपाक जाय हें मागता. हेतून जुबा दळवी जो DSP आहा तो तेका प्रोटेक्ट करता अशें दिसता तुमकां? पळय, हांव हेजेर प्रोटेक्ट करता म्हणून उलयना. ताणें म्हाजे कडेन टायम मागला, काल हांवें फोन केल्लो तेका, तेणी म्हाजे कडेन टायम मागला. हांव तेका टायम दिता आनी 2-3 दीस वचूं दी, तेका CCTV फुटेज काडूं दी, तेज्या उपरांत हांव तुका कितें तें सांगता. कित्याक म्हाका तरी दिसता तो न्याय करतलो. कित्याक तेणी ह्यान पयलीं न्याय केला, आमच्या टॅक्सीकार वांगडा न्याय केला, ना म्हणना हांव अगेन्स्ट वचना, न्याय केला, पूण तेजेर परतूय विश्वास दवरता हांव. हे 2-3 दीस दिता हांव. तेणी खंय तरी मध्यस्थी करून हे जे फुटेज आसा कितें आसा तें पळोवन तेका ताबडतोब सस्पेंड करपाची, तेन्ना हांव मानतलो हो गोंयचो रियल सिंगम म्हणून. सीएमान खंय तरी म्हटलेले चोय टोल टॅक्स लागतलो म्हटलेले मोपा कडेन, तर हेजेर तुमचे कितें विचार आहा? पळय कशें आहा, हांवें तुका त्या दिसूय सांगलां GMR ही गव्हर्मेंटाचो जावंय जाल्लो आहा म्हणून, कळ्ळें तुका? जेन्ना जावंय जालो म्हणटकूच तो म्हणटलोच न्हू, कळटा तुका? आयज गोंयकार खवुरले रे, आयज गोंयकार खवुरले, गोंयकारांचें अस्तित्व खवुरलें. आयज जे जाल्या पळय ते सगळे भायले. आतां तूं पळय फॉर एग्जाम्पल मर्डर कितली जाता गोंयांत, कोण करता, कोणाचें जाता, हेजेर खंय हें आसा, कंट्रोल आसा? सांग म्हाका तूं. कंट्रोल कांयच ना. सीएमान एक टॅक्सी लॉन्च केलेली, माझी टॅक्सी म्हणून कितें तरी, तेजेर तुमचे कितें विचार आहा? तुमच्या धंद्याक इफेक्ट पडटा तेजो? इफेक्ट पडपाचो कारणूच ना हांगा. इफेक्ट इतल्याच गजालीक पडटा, आमचे ती गोवा मायल्स टॅक्सी आसा पळय ती हॉटेलान येवन जेन्ना भाडें पिकअप करता तेन्ना थंयसरले भुरगे टॅक्सीकार 2-2 दीस रावता लायनीक, म्हाजो नंबर येतलो आनी तेन्ना सडनली तो उखलून वयता तेन्ना वाद जाता. आनी तेन्ना त्या टॅक्सीकाराचेर FIR रजिस्टर जाता. फाटल्या दिसांनी एक इन्सिडंट जालो ह्या गोवा मायल्साचोच. अंजुना एक लेडीजाक तेणी तेजी पर्स सुद्दां उडली आनी तेन्ना अंजुना पोलीस स्टेशनान तेजेर केस रजिस्टर करतना 151 रजिस्टर केले आनी तेजें कांयच पळोवंक ना. पयलें कितें पळोवपाक आसता, बॅच पळोवपाक आसता, लायसन्स घेतलो जाल्यार. म्हाका दिसता खंय तरी प्रेशराचेर काम करता. ओके, थँक्यू सर. ओके, थँक्यू.